Assalamu alaikum hurmatly mekendештер, hurmatly YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн күнүнө жекшемби 8-август 2021-жыл Сокулук мал базарында кой, уй, тоок, музоо, чөптү тартып келдик. Азыр эми уйлар жага келдик. Кой, уй дедим. Музоолор, уйлар жага келдик. Достор, видео жакса лайк басып, суроолор комментарийда калтырып, лайктан аябаңыздар. Сіздер мен уйлар тартып көргөн өтүн. Ол жерде Россиядан келген ангус уйлар келип турмун. Булардын жаштары кандай дедиңиз, шеф? Байке, жаштары? Жаштары 3 жаш, 4 жаш, 5 жаш. 3 жаш, 4 жаш, 5 жаш дейт. 110 миңден сурап атат круговой. Муну түшөсүздөр да? Түшүп беребиз дейт. 110дон сурап атат. Мунун жаштары да бар, мына жакта экөө турат. Анда түшүп беребиз дейт. 110 миңден Россиядан келген уйлар. Эйт багытында ангус деген. Телефон номери айтып коюңузчу да. 0708 83 45 60 83 45 60 0708. Ушундай болгон уйлар. Ол уйлар машина үстү турганда жакшы көрүнбөдү. Аяктан көргөзөйүн эми. Эт багытында ангус. Ама кунажындар полторашка 1,5 жаш 75тен болот дейт. Машинадагилер менен могу бир чогуу Россиядан келген. Чыга бересин деп эле жөнүнө келдик. Кунажын окшойт а? Канча? Уй. Канча деп атасыз? Кем бар? 90 миң боозбу? Кысыр этке а? 90 миң сом. Ушундай болгон жылтыраган үй экен. Сиздердики эмеспи? Канчадан сурап атасыздар? О. Канча бул жигит? Өртке эмеспи? Ээси жок мына. Семиз чоң үйлөр турат. Ээси жок. Яктан терте. Тартып көргөзөйүн, мына жерде музоолуу уй келиптир. Биринчи туутка дейм, ассалам алейкум. Канча сурап атасыз? Ээси кетти. 85 миң сом. 4 айлык бооз. Бул да 85 миң. Сурап атат. Мына чоң үй экен. Ассалам алейкум. Канча сурап атасыз? 120 миң. Который отел этот? Мүйүзү жок. Үчүнчү. Канча сүтү бар, сүт? 25 дейт. Боз 6 ай. 6 айлык боз. Бул не деген порода? Галштин. Ушунда 200 көрүп алабыз. Ушунда 200гө берилбептир бул. Галштинка порода. 120 миң дедиңиз, а? Алар түшүп кетти, итардан. Кетет. Түштү. Ушундай болгон үй 120 миң сом. Байга боозго дейм бул, а? Эткеби, канча сурап атасыз? 95 миң. 95 миң, а? Этке. А могу аллагача, кунажы? 65 миң. 65 миң. Бул башкача бол, неге барады бул? Бельгиец. Жана качок. Смешанный го дейм. Чистый. Бельгийский. Ой, камера тарт. Тиге тартат. Бельгиец. Бирөөгө көрсөтүп атканга да отпаймын. Кайсы сеники? Канча сурап атасың? 85 миң. Бооз экен, а? Канчаны тууду бул? 5 тууган. 85 миң бооз. Бул экен. Кимдики экен бул сары? 60? Экинчи туут же биринчи туутпу? Биринчи туут. Канча сүтү бар? 60 миң дейт. Тебеткен карец. Канча экен бул үй? Канча? 90 миң.
Muzosi menga 90 ming so'radi. So'rasam jamon ko'rdi. Arasini aralatib tortib ko'raylik. O kimniki? Sizniki emasmi aka ular? Sizniki emasmi? İyi. Baylab qo'yib, o'zi yo'q. Ko'p uylarni. Qancha ekan bu qorayi? 90 ming. Yaxshi. Jigit qancha bu? Oy. 120. Birinchi tut qancha sütü var? 17-18 litr sütü var ekan. 120 ming deydi. Onda olğanı. Ne degan paroda bu? Gavuşçin. Jelimleri. Местный Gavuşçin. Yaxshi. Daha qaysi seniki? O kimniki ekan? Qaysi? Qancha so'rading? 135, 20 litr. 135 20 litr sütü bilen muzosi bilen ekan. 20 litr sütü var deydi. Bunda ko'rinmaydi biroq. Muzosi bilen 135 ming so'm. Qancha so'radingiz? Qancha so'radingiz? 70 ming. Al qacha? Bundalarga 70 lira otam. Var qanchani tug'di? Qancha sütü var? 10 tug'sa 5-tut. 5-tut. Hozirgi damni berma o'sha vaqtda 10 litr sut beradi. 10 litr süt beradi. Bo'z bu? 3 oy. 3 oy bulcha. Bundalarga bir yaş o'kon o'rtasi bir yaş. Güzel. Raziniца var deydi. Qancha ekan? 110 lira otam. 110. Qanchani tug'di bu? 5. 5. Qancha sütü var? 20-25 litr sütü var deydi mi? Jelimleri. Bazar alamı degan. 110 ming so'm. Muzo bilen 110 ming so'm. Muzo. Erkek ekan muzo. Kunacım. Muzo bilen. Qaydan diyam qo'y, ziyoning diyam kel, erkakchasi. Bersin, aldim mana. Qaysi soda o'tadi? Ya o'zing bo'lsam. Olba. 60 ming. O'ylanyapman. Muzo bilen. Yo'q, o'zing aytding. Orada. Uy. Çay ver, hocam. Çay ver. Şunu ziyandanchi. 5 ming ziyandan berkatdim men. Soda. Ya, 60. Çok bırak kol deli. Tak, çok qora uy ekan. Bayga kimniki bu? Sizniki? Oğlu. Yezi yok. Siz qancha so'radingiz? 65. 65 ming. O kunacın. Oy. Bu qancha so'radingiz kana? Qancha so'radingiz? Kimniki? 55 ga deydi. 55 ming so'm. Ezi yo'q, qancha süt var, qanchani tug'di, ne degan paroda bilmaysiz. Bu yerda simentallar turadi. Semiz. Bunday bo'lgan. Qancha ekan kimniki bu? Aka sizniki? Bunda esi yo'q. Bunday bo'lgan uy. Так, мешать etmey. Так, na cho'ng uy cho'ptir. To'qol. Qancha so'radi shef var? 150. Qanchani tug'di bu? İçinde 4. Qancha süt var? 20 litr.
İçindeki 4-cü deydi. 20 litr süt var deydi. 150. 150 ming so'm. Ne degan paroda? 4 ay boğuz. Hazır 20 litre süt veriyor. 22 litr даже. Şvitsi bir deme. Deydi. Oh, mana. Uylarning zo'ri bu yoqda ekan. Assalomu alaykum. Sizlarniku? 150? Ova, chekeden tartamiz. Qancha turdi bu? Qancha sütü var? 330gacha süt var. 2 ay bo'z. Bu ne degan paroda? Galıştin ha? Simental da var ekan, Galıştin. Jelinleri. Onda bunisi-chi. Oşol birle ba. Sütü da birday. Tak. Ha? YouTube. Bir söylep qo'y YouTube'ga. Alaykum assalom. Bu qancha şef? Bunda 150. 20 litr sütü var. Çoğun. Mana aka, simentallar. Şef, bular qayaqdan keldi deb yoqtili? Rossiyadan kelgan, ha? Bular qanchadan so'radasiz? Simentallar. 120'dan berem. 120'dan berem dedi. Bular qanchani tuğdu, qancha sütü var degende, je bo'z bu. Bular qisir tolga yetke. Yetke, 3 öteng be? Ova, aljakta da var. 120. Yetke deytmi? Semiz. Qayaqda var da? Video var. Ha, video var da. Telefon numarını aytınız? 779 02 0779 02 0101. Şu numaraya çalыңыздар mı? Onday olganlar. O üçövi sütkö. Bu üçövi etke. Ova. Video dağı var satıyor. Qayaqta turadi bu uylar? Qaraoltada ekan. Numarini aytdim. 779 02 0101 şu numarga çalыңыздар. Так, мына музосы менен уй. Qancha ekan şef? 110'da. Qanchанчы tuut bu? İkincisi. 110 ming ikinci tuut. Qancha süt var? 14-15. 14-15 litr süt var mı? Qarаңыздар. 110 ming so'm. Ne degan paroda bu? Alatova. Qarаңыздар. Shunday uylar. Bu qunajlar qanchadan ekan? 100 dan, ha? Mana narxi qunajin, bu qunaj. Bu qancha so'radasiz mana? 100 so'radim. Bu da 100, ha? Ne kinokamera var. YouTube kamera. 110'dan. Qunajin. Dostlar, videoni аяқтаймыз. Video жақса лайк басып, сұрауларды комментарийде қалдырыңыздар. Сіздермен қоштасамын. Көрішкенше аман тұрыңыздар. Жылқы базар.